अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ अपने चैनल देसी रिएक्शन में। आज की वीडियो का रिएक्शन लेकर आया हूँ। वीडियो का टाइटल है फ़लस्तीन इज़ अटैक बाय इसराइल, वाई इंडोनेशिया इज़ ऑलवेज परसेंट फ़लस्तीन वीएस इसराइल 2021 लेटेस्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ़लस्तीन चिल्ड। Halo Indobat, sahabat Indolai. Palestina adalah negara yang saat ini sangat membutuhkan bantuan dari seluruh umat muslim di seluruh dunia. Penjajahan Israel di atas tanah mereka membuat kesengsaraan terus berlanjut hingga sekarang. Di balik kesengsaraan tersebut, Palestina memiliki hubungan yang begitu mesra dengan Indonesia. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa Palestina dan Indonesia memiliki hubungan yang begitu dekat sejak dulu hingga saat ini. Bukan hanya karena sama-sama merupakan negara bermayoritas muslim, tetapi ada banyak kejadian bersejarah yang pernah terjadi di antara kedua negara ini. फ़लस्तीन कंट्रीज गो इसराइल। इसराइल जो कि काफी गलत Sejarah है, Palestina. Palestina pada awalnya adalah negara penuh kedamaian. Pada tahun 1900-an, Palestina merupakan bagian dari kekuasaan Ottoman. Pada waktu itu, seluruh umat Islam, Kristen maupun Yahudi hidup bersama dalam damai. Namun setelah Perang Dunia I usai, kekuasaan Ottoman pun runtuh. Pada saat itulah para pendatang Yahudi yang berasal dari Zionis Eropa berdatangan ke Palestina untuk mencaplok daerah tersebut. Pemerintahan Inggris yang menguasai Palestina pun memberikan izin kepada para pendatang Yahudi tersebut untuk tinggal di Palestina. Ketegangan dan kekerasan antara bangsa Arab dengan Yahudi pendatang pun membuat Inggris kewalahan dan pergi meninggalkan Palestina. Palestina pun diambil alih oleh PBB dengan kesepakatan pembagian daerah antara pendatang Yahudi dengan Palestina. Daerah Palestina kemudian dibagi jadi dua negara. Untuk Israel yaitu Yahudi mendapatkan 56,5% luas tanah dan Palestina untuk Arab hanya mendapatkan 43,5% luas tanahnya. Kesepakatan ini ditolak oleh bangsa Arab sehingga menyebabkan perang Arab dan munculnya banyak gerakan baru seperti PLO dan Hamas. Perseteruan ini masih berlangsung hingga saat ini. Old ship at sea. Wow. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina. Meskipun Palestina berada dalam jajahan Zionis Yahudi, namun Palestina tetap selalu berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan negara muslim lainnya. Begitu pula dengan Indonesia. Palestina yang merasakan sakitnya dijajah ikut mendukung kemerdekaan bagi bangsa yang sama-sama dijajah seperti kita. Sejarah yang paling diingat tentang kedekatan Palestina dengan Indonesia adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina. Ya, Mesir dan Palestina adalah dua negara yang paling pertama mengakui kedaulatan negara Indonesia. Dalam buku yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zain Hasan LC, terdapat penjelasan mengenai bagaimana Palestina memberikan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negaranya di sana. Bahkan sebelum seruan pengakuan kedaulatan itu dikumandangkan, seorang saudagar kaya dari Palestina, Muhammad Al-Taher, datang ke Indonesia dan menyerahkan banyak sekali hartanya kepada Bank Arabia di Indonesia sambil berkata, "Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia." Kemesraan Indonesia dan Palestina hari ini. Happy Independence Day. Kedekatan Indonesia dengan Palestina tidak hanya terjadi di masa lalu. Bahkan hingga saat ini Indonesia merupakan negara yang paling dicintai rakyat Palestina. Banyak warga Palestina yang selalu bahagia melihat orang Indonesia datang ke sana. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang paling banyak memberikan bantuan kepada mereka.
Direktur Komunikasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap, Nurman Priyatna Fatah mengungkapkan, Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan di sana. Mereka sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Mereka terharu. Mereka tahu bahwa Indonesia bukan negara yang kaya seperti negara-negara tetangga mereka yang kaya minyak, tapi bisa bantu banyak. Bahkan menurut seorang warga Palestina, Syekh Ahmad Badawi mengaku, sepanjang ia berinteraksi dengan bangsa-bangsa di dunia, dengan berbagai karakter, bangsa yang ramah dan lembut baru ia temui di Indonesia. Bahkan menurutnya, Indonesia nampak seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Keindahan alam dengan pemandangannya yang indah, buah-buahan, sungai dan gunung-gunung. Saya selalu berdoa untuk mereka dan berharap dengan donasi yang mereka berikan ini mendapatkan pahala dari Allah, pahala orang yang berjihad di jalannya, ujar Syekh Ahmad Badawi. Saking dekatnya Indonesia dan Palestina, banyak warga Palestina yang telah hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Banyak anak-anak yang sering menyanyikan lagu ini sebagai bentuk terima kasih mereka kepada kita. Bahkan, kita bisa melihat di media sosial betapa banyak warga Palestina yang mengucapkan terima kasih melalui tulisan mereka. Meskipun perang ini belum berakhir, namun secerca harapan dan kebahagiaan terlihat dari senyum mereka yang begitu tulus. Kita doakan saja, semoga negeri yang cinta damai itu segera bisa dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian kembali. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu saja, banyak negara-negara lain berharap Indonesia terus berperan dalam kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Untuk Indonesia, kemerdekaan Palestina merupakan jantung politik luar negeri. Indonesia terus serta membantu dalam berbagai masalah yang dihadapi Palestina, dan sama sekali ini jangan dipandang sebagai upaya tindakan yang membuang-buang uang. Begitulah kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto. Menurutnya, banyak negara yang berharap peran Indonesia semakin ditingkatkan lagi dalam pencapaian solusi dua negara di Palestina dan Israel. Harapan itu muncul dari negara-negara seperti Eropa dan Asia lainnya. Karena kalau Eropa yang turun, itu sudah pasti ada tujuan tertentu bahwa mereka akan tidak berpihak kepada Palestina. Meskipun demikian, Hikmahanto menyarankan tidak perlu ada negosiasi dengan Israel. Menurutnya, tidak akan ada kesepakatan yang dipenuhi oleh negeri Zionis itu. Kalau menurut saya, tindakan Israel itu memang sudah melanggar hukum internasional. Banyak yang mereka lakukan bahkan terhadap warga sipil Palestina imbuhnya. Dalam beberapa pekan terakhir, telah terjadi peningkatan tajam dalam ketegangan dan kekerasan di tepi barat yang diduduki terutama di Yerusalem Timur. Ini dilakukan karena penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka demi pemukiman Israel. Pasukan keamanan Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dengan menyerang jemaah di dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka juga menembakkan peluru berlapis karet, gas air mata, dan granat setrum. तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? और जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी फ़लस्तीन पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर जो कि दबदबा डाला जा रहा है फ़लस्तीन पर। आई एम फ़ैन फ़लस्तीन, इस्लामिक मुल्क है, और इंडोनेशिया भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं फ़लस्तीन की। इंडोनेशिया हो गया और तुर्की, पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्क जिंदाबाद। और अगर हमारा आपको रिएक्शन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।